हेलो अगेन। आज मैं बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये है अमेरिका बहादुर के बारे में। देखिए, हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि अंग्रेज़ जो है ना वो 100 साल पहले प्लानिंग करते थे। अच्छा, जब वो अंग्रेज़ कहते थे तो उनका मकसद होता था गोरा, क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ हुआ करते थे। अगर आज से 100 साल पहले आप जाएं तो आप देखेंगे कि 3 कौमें ऐसी थीं कि दुनिया में जिन्होंने हर जगह अपना कब्ज़ा जमाया हुआ था और मुख्तलिफ़ मुल्कों को अपने कब्ज़े में लिया हुआ था। अंग्रेज़, फ्रेंच, लाइक इंग्लिश फ्रेंच, और पुर्तगाली। हिंदुस्तान में जो गोवा है वो पुर्तगाली आइलैंड था पहले। इसी तरीके से आप दुनिया भर में सुनते हैं फ्रेंच कॉलोनीज़। कितने ही मुसलमान ममालिक हैं जहाँ फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनी थी। और सबसे ज़्यादा कब्ज़ा किया अंग्रेज़ों ने। और ताज बरतानिया के लिए तो आपने सुना ही है कि कहा जाता था कि उनका सूरज ही गुरूब नहीं होता। एक जगह तुलू होता है, दूसरी जगह गुरूब होता है, यहाँ गुरूब होता है तो वहाँ तुलू हो जाता है। उन्होंने दुनिया भर पे हुकूमत की। और शायद बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि अमेरिका जो है वो भी ब्रिटिश के मातहत था पहले। 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने अमेरिका को आज़ादी दी। लेकिन अब अमेरिका इंग्लैंड से बहुत आगे, क्योंकि अंग्रेज़ ने जो कुछ करना था कर लिया। अब उसने रियलाइज़ किया है अंग्रेज़ ने कि ज़माना बदल गया है। इसका ये मतलब नहीं कि अभी ताज बरतानिया जो है वो दूसरे ममालिक में नहीं है। इनफैक्ट मैं कनाडा में रहता हूँ, हमारी भी मलका क्वीन एलिज़ाबेथ है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी क्वीन एलिज़ाबेथ है, फॉकलैंड की भी क्वीन वही है, मलका एलिज़ाबेथ। इसका ये मकसद नहीं कि अंग्रेज़ ने गिव अप कर दिया, लेकिन हालात बदल गए। जैसे कनाडा में हमारी मलका बेशक क्वीन एलिज़ाबेथ है, लेकिन वो कागजी हद तक है। मलका के इख्तियारात पेपर पे, यानी वो ये नहीं कर सकती कल को फ़ोन करे और कहे जी जस्टिन ट्रूडो को मैंने फायर कर दिया, उसकी अथॉरिटी नहीं। इसी तरीके से हम जो कानून कनाडा में बनाएंगे, क्वीन के पास इख्तियार नहीं है कि उसको मना कर दे। क्वीन की अप्रूवल भी ज़रूरी है, रॉयल असेंट हमें ज़रूर चाहिए होता है। जब तक क्वीन हाँ नहीं कहे कानून नहीं बनता। लेकिन क्वीन ना नहीं कहे, यानी वो बेसिकली रबर स्टैम्प है क्वीन। तो इसी तरीके से बरतानिया की जहाँ जहाँ हुकूमत है वहाँ देखा जाए तो क्वीन की हैसियत सिवाय कागजी उस पर नहीं रह गई। हाँ, अलबत्ता ये है कि जैसे कनाडा की मैं बात करूँ कि कनाडा में हम लोग $1 बिलियन हर साल क्वीन को रखने के लिए खर्चा करते हैं। यानी क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गवर्नर जनरल है ऑटोवा में। इसी तरीके से हमारे 10 प्रोविंस है, हर प्रोविंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, उनकी तनख्वाहें, उनका स्टाफ वगैरह वगैरह। $1 बिलियन कैनेडियंस जो हैं क्वीन के लिए खर्चा करते हैं। और इंग्लैंड में तो बहरहाल क्वीन है, इंग्लैंड की क्वीन। अमेरिका ये, इंग्लैंड मुझे नहीं पता करता है कि नहीं करता। अमेरिका ये करता है कि अमेरिका बहुत लंबी प्लानिंग करता है और सारी दुनिया के लिए करता है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं। यानी जिस जगह उसको अपनी हुकूमत लानी होती है, अपनी पसंद की हुकूमत लानी होती है, वो बड़ी लंबी प्लानिंग करता है। अब कहा जाता है कि रूस का जो गोर्बाचोव है वो भी अमेरिका का समहाउ एलाइज था, क्योंकि गोर्बाचोव के आने के बाद रशियन पॉलिसी बदल गई। तो कहते हैं कि अमेरिका का हामी था, दोस्त था, या जो भी कह लीजिए। मैं कोई स्ट्रिक्ट किस्म के या कोई बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लाइकवाइज अगर आप देखें तब किंग हुसैन जो थे जॉर्डन में, जब वो बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए और हुकूमत नहीं कर सके, तो वो चाहते थे कि शहजादा तलाल, जिसकी शादी पाकिस्तानी सरवत से हुई हुई है, वो क्राउन प्रिंस थे, उनको हुकूमत दे दी जाए। लेकिन अमेरिका ने अब्दुल्ला को बादशाह बनवा दिया। और किंग हुसैन इतने बीमार थे कि वो तो बेचारे बात भी नहीं कर सकते थे। अमेरिका उनको स्पेशल जहाज़ में पता नहीं किस तरीके से इंजेक्शन लगा के ले गया और वहाँ जाके साइन वाइन करा के अब्दुल्ला को किंग बना दिया। अब्दुल्ला कौन है? अब्दुल्ला किंग हुसैन की बहुत सारी बीवियाँ थी। उनकी एक बीवी आलिया भी थी, जिसके नाम पे एयरलाइन थी, क्वीन आलिया। उसका बेटा नहीं है। अब्दुल्ला उस अमेरिकन का बेटा है जिससे शाह हुसैन ने शादी की थी। तो वैसे ही अमेरिकन है। तो अमेरिका इस तरह करता है। अब आप देखिए, मैं आपको 1957 में लिए चलता हूँ, जिसके लिए आज मैंने वीडियो बनाई है। 1957 में 3 अफगानी स्टूडेंट्स थे जिनको अमेरिकन स्कॉलरशिप दिया। अगर मैं उनके नाम लूँ तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे। अब मैं 1957 की बात करूँ, यानी 65 ईयर्स अगो तकरीबन। उस वक्त अमेरिका ने उनको स्कॉलरशिप दिया। क्यों दिया? इसलिए कि अमेरिका को उनसे काम लेना था।
اب ان کے نام دیکھیے، زلمے خلیل زاد، پہچان گئے ہوں گے آپ کون ہے وہ، اشرف غنی، پہچان گئے ہوں گے وہ کون ہے، تیسرا نام ہے شیر محمد عباس۔ اب ان تینوں کی کتنی کی پوزیشن ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو ان کی تصویریں دکھاتا ہوں کہ جب یہ جوان تھے تو کیسے لگتے تھے اور اب یہ کیسے لگتے ہیں۔ انفارچونیٹلی میرے پاس تصویر اپنے فون میں ہے سر۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ 1957 ان کو اسکالرشپ ملا، اور آج ان کا کام کیا ہے؟ اشرف غنی صدر ہے افغانستان کا، زلمے خلیل داد سفیر ہے، دنیا بھر میں بھاگے بھاگے پھر ہے امریکہ کے لیے، اور جو شیر محمد عباس ہے وہ آپ جانتے ہیں طالبان کے ہیڈ ہے۔ تو میں صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ امریکہ نے 1957 میں یہ پلاننگ کی، اور اب دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ملالہ یوسفزئی ہے نا، یہ کیا ہے؟ سوات کی ایک عام سی لڑکی، اب وہ اس کو کس طریقے سے شوٹ کیا، 6 فٹ سے شوٹ کیا اور وہ مری نہیں، یہ بھی از ہارڈ ٹو بلیو۔ لیکن بہرحال امریکہ کو اس کو آگے لانا تھا، اس کو آگے لایا، اس کو آکسفورڈ میں پڑھایا ہے، نوبیل پرائز نامینیٹ کیا۔ امریکہ ان کو تیار کر رہا ہے ملالہ یوسفزئی کو، اور آپ دیکھیے گا، یہ میرا ذاتی خیال ہے، مجھے کسی نے فون کر کے نہیں بتایا، ٹرمپ نے یا جو بائیڈن نے یا اوباما نے، لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ امریکہ ملالہ یوسفزئی کو پریپیئر کر رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں اس کو حکومت دلائی جائے۔ امریکہ کس طرح یہ کرے گا مجھے نہیں پتہ۔ امریکہ نے بہت سارے بٹھائے ہیں پاکستان پہ لا کے، بلکہ امریکہ سے بھیج کے بٹھا دیے، وزیر اعظم بنا دیا، اچھا خاصا امریکہ میں بینک میں جاب کرتے تھے، ان سے کہا جاؤ وزیر اعظم بن جاؤ۔ حضرت کا پاسپورٹ بھی نہیں تھا پاکستانی، جہاز میں جا کے ان کو پاکستانی پاسپورٹ دیا گیا۔ اب میں کیا نام لوں آپ کا؟ آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو امریکہ حکومت شامل کراتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے اب ملالہ یوسفزئی کی پلاننگ کر لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے نواز شریف کے کسی بچے کو پک کیوں نہیں کیا؟ وہ جو ابھی گلگت میں مار کھا کے بیٹھی ہے، 15 لاکھ کا جوتا پہنتی ہے، کم بخت، ہمارے ملک پہ جو داغ ہے مریم، اس کو کیوں نہیں چنا؟ یا بھٹو صاحب کے کسی اولادوں کو کیوں نہیں چنا؟ کیونکہ ان میں گٹس نہیں تھے۔ نواز شریف کے بچوں میں، بھٹو کے بچوں میں، ہمیں بے نظیر کے علاوہ، بے نظیر کی تو سیاسی تربیت ہوئی تھی، اور بچوں میں گٹس نہیں تھے۔ یا زرداری، ان کے بچوں میں کوئی گٹس نہیں ہے، ان کو تو اردو بھی صحیح سے نہیں آتی۔ تو امریکہ تو کسی ایسے کو نرچر نہیں کرے گا فیوچر کے لیے۔ لیکن آپ میری بات یاد رکھیے گا کہ ملالہ یوسفزئی کو تیار کیا جا رہا ہے، اور آئندہ ویڈیو میں اور نام بتاؤں گا کہ امریکہ کی نظر پاکستان میں اور ہندوستان میں کس کس پہ ہے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔